Salam alaikum, marhaba bikoum à saveur méditerranéen. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranéen. Aujourd'hui, on va faire des petits gâteaux à forme de cadeaux. C'est mes gâteaux, c'est moi qui les ai inventés, c'est des petits cadeaux. اليوم غادي نديروا واحد الحلوى على شكل كادو. هاد الحلوى انا اللي اخترعتها، هذه واحد 5 سنين وبغيت نقسمها معكم. Ça fait 5 ans que je connais ce petit gâteau. Je l'ai offert à plusieurs personnes, ils ont beaucoup aimé et je voudrais partager avec vous la recette. On va commencer. J'ai 250 g de farine, 250 g de farine, 50 g de sucre glace, 50 g de sucre glace, quelques gouttes ou une petite cuillère d'extrait de citron, un demi-petit citron, 4 cuillères de crème fraîche. غادي ندير نص مغرفه صغيره نتاع الروح نتاع الحامض، نص حامضه غادي نحكها ونعصرها، 4 نتاع المعلقات نتاع لا كريم فريش. هادو العجين وقرصه الملح ما نساوهاش دائما، انا العجين كندير فيها الملحه. الحشوه غادي نحتاج 125 غرام نتاع السكر، 125 غرام دو باردون 125 غرام d'amande en poudre، 125 غرام تاع اللوز مطحون، 50 غرام de sucre glace، pareil quelques gouttes de citron، شي قطرات نتاع الروح نتاع الحامض، 2 المعلقات نتاع la crème fraîche، 2 grosses cuillères de crème fraîche. Et pour la décoration, on va avoir besoin de chocolat blanc. Et après, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez. On va commencer par mettre la crème dans le saladier. Je vais faire 4 grosses cuillères, 4 نتاع معلقات كبار تاع la crème fraîche. On va mettre le sucre glace. On va râper nos citrons. غادي نحكو الحامضه ديالنا داك النويس تاع الحامض. نعصر هنايا. Je vais presser mon citron. Voilà. Et je vais rajouter quelques gouttes. À peu près tout petit peu. Voilà. Et un pincé de sel وشويه الملحه. وغادي نحركو هادشي مزيان. On va bien mélanger. Voilà, ça c'est bien mélangé. On va rajouter la farine petit à petit. Parce que on sait jamais, parce que je la veux pas trop dure ni trop liquide. انا ما بغيتهاش تكون قاصحه بزاف، ما بغيتهاش تكون جاريه. كتجي زوينه هاد العجينه، كتجي زينه ملي كطيب، كتجي خفيفه. نورمالمون هاد المقادير اللي عطيتكم هما هادو. Normalement la recette que je vous ai donnée c'est ça, il n'y a rien qu'on peut rajouter, il n'y a rien qu'on peut élever. Les 250 grammes de farine, on va travailler avec les mains, il n'y a pas mieux que les mains. Voilà, pour sentir bien notre pâte, on met le tout. Ça y est. Ça colle un peu dans les mains, mais c'est pas grave. Après on enlève la pâte qu'on a dans les doigts. نحيدو العجينه كتلصق في يدين شويه، ما عليهاش، هي راهي ما جاريه ما قاصحه، كتبان هكا نحيد فيها لا كريم فريش هكا هانتوما. صايي وغادي نخليها على جنب، نغسل يديا ونجي باش نوريكم الحشوه. Je vais me laver les mains, après je vais revenir pour vous montrer comment faire la farce. غادي نبداو نديرو الحشوه ديالنا. On commence à notre la garniture. 1 2 et quelques petites gouttes
d'extrait de citron. طيرات نتاع الروح نتاع الحامض. Le sucre glace et 50 grammes de sucre glace. Et 125 grammes d'amandes en poudre. On mélange. Voilà, c'est bien mélangé. On va le laisser reposer 1 heure avant de l'utiliser. غادي نخليوه يرتاح واحد الساعه، نغطيه ونخليه هو والعجينه، نخليهم يرتاحوا واحد الساعه ومن بعد عاد غادي نخدموهم. صافي العجينه ديالنا ارتاحت. ندير شي فرينه في يديا. اللاطه انا دهنتها بالزبده. Mon plat, je l'ai badigeonné avec du beurre, un peu de beurre. Je vais mettre un peu de farine dans mes mains, et un petit peu, et je vais prendre ma pâte, une petite boule. Ça colle, mais c'est pas grave si ça colle, c'est normal, c'est la crème fraîche qui fait ça. Ne vous inquiétez surtout pas si ça colle. Des fois, les mots s'échappent, je suis désolée. Je pète tout le temps. سمحولي انا عندي لساني خطر كيهرب، كلمات كيهربوا مني هكا. انا عندي واحد القطعه هكا. moi j'ai un moule, un petit moule, et je vais découper des petits carrés, des petits ronds pardon. Voilà. Elle colle, mais ce n'est pas grave, c'est pas de souci. On prend un peu d'amande, je suis de l'ose, on met dedans, comme ça. Et puis on commence à ramasser les côtés, نجمعوها. On ferme bien et hop, on tourne. On dispose sur notre plaque. نديرو الخلاطه ديالنا، نديرو وحده اخرى كيف pareil. نديرو شي د اللوز في الوسط، un peu d'amande au milieu, à peu près une petite cuillère qu'on met au milieu. On ramasse notre pâte, ça colle mais ce n'est pas grave. Et après on tourne. Voilà, et on continue. Moi je vais continuer jusqu'à que je termine toute ma pâte et ma garniture. انا غادي نستمر هكا حتى نسالي كامله العجينه والحشوه ديالي، واللي لصقت ما عليهاش نجمعوها ونعاودوا لها، ما كاين مشكل، ما كتضيعش هاد العجينه. سي با غراف سي الكول، on ramasse, on refait, y a pas de souci. De toute façon cette pâte elle est pas perdue. On se retrouve quand je سالت الحلوه ديالي. غادي نديرها طيب على 200 درجه وغادي نحضيها. نورمالمون سا بران 20 مينوت، نورمالمون 20 مينوت ونطفي عليها. غير تحمر من التحت وشويه تولي مذهبه ونطفي عليها. Ça y est, mes gâteaux, je les ai finis, mes petits cadeaux, je les ai finis. Je vais allumer mon four à 200 degrés et je vais la mettre. Normalement ça prend 20 minutes, mais je vais surveiller la cuisson. Il me reste un peu de pâte. Un petit peu de pâte, je vais la réserver au frais et la laisser, je l'utiliserai pour un autre gâteau. بقات لي شويه العجينه انا غادي نخليها نحتاجها لشي حلوه اخرى. انا غادي نديرو يطيب. Ça y est, nos petits gâteaux ils sont bien cuits, ils sont bien rouges par en bas et blancs par en haut. صافي الحلوه ديالنا طابت، هي كما كيكونوا محمرين من التحت ومن الفوق كيبقاو بويض هكا، هما هكا كيكونوا. انا دوبت جوج نتاع بلاكيت نتاع الشوكولا بحال هادو، جوج دوبتهم في الميكرووند 30 سكوند 30 سكوند دوبتهم، ودرت معاهم مغرف كبيره نتاع الحليب كتجيني الشوكولا هكا، ومن بعد من خرجتهم من الميكرووند حركتهم مزيان 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 وزدت عليهم مغرف وحده اخرى نتاع الحليب
منين خرجتهم زدت مغرف في الجوجه نتاع الحليب، مغرف كبيره نتاع الحليب زدتها وحركتهم مزيان باش يعطيني هكا، باش يجيو زوين هكا، كتجي لامعه وكتجي زوينه هكا. Ça y est, nos petits gâteaux ils sont cuits. Moi j'ai fait fondre 2 tablettes de chocolat comme ça blanc au micro-ondes à 30 secondes avec une grosse cuillère de lait. Et après, une fois que je les ai sortis du micro-ondes, j'ai bien remué. Et après, j'ai rajouté une autre cuillère de lait, j'ai bien mélangé pour obtenir ça. Et maintenant, on va tremper nos petits gâteaux dans le chocolat. On va dire le gâteau de chocolat. On va enlever tout ce qui se un trop de plus. J'ai fait une plaque avec du papier sulfurisé ou le papier, vous savez, quand on achète les feuilles de briques, on a ces papiers. Moi, je les garde pour ça. مي كنشريو الورقه نتاع البستيله كيكون عندنا هاد الورقات، انا كنقبضهم باش ندير لهم ولا نتاع الزبده اللي عندكم نتوما باش ندير فوق منهم هاد الحلوه. كندير لها هكا، نديرها في الشوكولا وكنحطها هنا غير بشويه وانا كندير هكا. جو كونتينيي à les faire. Désolée, aujourd'hui je bug trop. Ça doit être le ramadan, la soif parce qu'il fait très chaud. سمحوا لي هذا النهار راني الهضره ديالي كتمشي ليا بزاف لحقاش الحال سخون بزاف والعطش، راكا عارفين رمضان صافي. et après on dépose comme ça, on continue. Je vais continuer à les finir tous. انا غادي نستمر هكا تنساليهم كاملين ومن بعد نوري لكم. ودائما ملي كنبغيو نطيبوا الحلوه ديالنا خصنا الكل فران سخون. هادي وهذيك اللي وريت لكم نتاع لا مايزينا، هذيك تاع لا مايزينا ما ديروها في الفران حتى كيكون سخون مزيان باش ما تسيح ليكمش. الا درتوها في الفران باقي بارد كتسيح. لي روشي que je vous ai montré à la maïzena et aux amandes, cela il faut laisser bien que le four il soit bien chaud, sinon ils vont grossir et ils seront pas trop jolis. J'avais oublié de vous le préciser. Toujours laisser le four, toujours chauffer le four avant, toujours préchauffer le four. دائما خصكم تسخنوا الفران ديالكم قبل ما ديروا الحلوه، دائما خصو يكون سخون باش ما غاديش تسيح لنا الحلوه. كما بغات الحلوه تكون ما تسيحش الا كان الفران سخون. نتوما ديروه على 200 درجه ومن بعد نقصوا له من ديروا الحلوه لداخل، دائما نقصوا له ردوا على 180 باش تجي الحلوه طايبه وما كتسيحش. On revient à notre petit cadeau. Ça y est, on continue comme ça jusqu'à que je les termine tous et après je vous montrerai à la fin les finitions. انا غادي نستمر هكا تنسالي الحلوه ديالي كامله ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. صافي انا ساليت، غادي نديرهم في الثلاجه يبردوا لحقاش الحال سخون بزاف والشوكولا كتذوب. علاش انا زدت لهم شويه الحليب؟ انا ما بغيتش يكون فيهم الشوكولا بزاف، يكونوا حلوين بزاف، داكشي علاش انا زدت لهم الحليب. Ça y est, je vais les réserver au frais dans mon frigo et 5 à 10 minutes, pas plus, pour finir les finitions. Pourquoi je mets un peu de lait? Juste pour pas avoir un paquet de chocolat, parce que déjà il y a le sucre dans les amandes, il y a le sucre dans la pâte. C'est pour ça que j'ai mis un peu de lait pour que tout l'excédent de chocolat il s'en va. C'est pour ça que vous voyez le chocolat, c'est fait exprès, c'est pas parce que c'est fondu, non, c'est fait exprès, parce que j'ai pas besoin de tout ce chocolat. Maintenant je vais les réserver au frais. Ça fait الحلوه ديالنا بردات. Voilà, regardez. Notre gâteau est bien frais. Le chocolat il a durci. Ça y est. انا دوبت هنايا جوج تاع البلاكات نتاع الشوكولا نتاع الحليب باغاي كيما درت للشوكولا بيضاء، درت الشوكولا ولي نتاع الحليب تابليت، جوج تابليت دوبتهم زدت عليهم معلقه د الحليب. J'ai fait pareil, 2 tablettes de chocolat au lait et je les ai fait fondre au micro-ondes. Pareil, j'ai rajouté une grosse cuillère de lait. Après, une fois sorti du micro-ondes, j'ai rajouté une autre grosse cuillère de lait. J'ai bien mélangé et j'ai obtenu ça. Et maintenant, on va décorer. Donc, on va décorer الحلوة ديالنا. On va décorer notre